Salam alaikum les élèves de tronc commun, sciences. Bien, dans cette vidéo et les prochaines vidéos, ça peut être au nombre de 6. Je vais traiter la résolution des inéquations trigonométriques et on nous demande toujours de résoudre ce genre d'inéquation dans un intervalle de R bien choisi, bien déterminé. Commençons tout d'abord par des inéquations qui contiennent le cosinus. Un premier exemple. Alors, résolvons l'inéquation x appartient à l'intervalle 0,2π et cosinus de x, je note qu'il est supérieur ou égal à 1,5. Je vais bien faire la réponse de deux méthodes, soit sur le cercle trigonométrique ou encore sur le tableau des signes. Alors, on a cos x est égal à 1,5, à résoudre l'équation tout d'abord, équivaut à cos x est égal à cos pi sur 3. Eh bien, pour x est égal à x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou le x est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi avec le k élément de z. Eh bien, cherchons des solutions dans l'intervalle choisi. Alors, k est égal à 0. Alors, le x il est égal à pi sur 3 qui appartient à l'intervalle 0,2π. K est égal à, ici, on donne à k la valeur 1. On obtient 6π sur 3 plus ou moins, alors ça donne 5π sur 3. K est égal à 1, alors le x elle est égale à 5π sur 3 qui appartient à l'intervalle 0,2π. Eh bien, maintenant sur le cercle trigonométrique. Essayons de déterminer les solutions à l'aide du cercle trigonométrique. Je construis un cercle. L'origine, ça c'est le i. Il est lié à 0 et à 2π. Ici c'est le pi sur 2. Ici c'est le pi. Ici c'est le 3π sur 2. Le pi sur 3. Et ce que je vais avoir ici sont symétriques par rapport à l'axe OI. C'est 5π sur 3 sur le cercle trigonométrique. Voici le 1,5. Il est ici. On veut que le cos soit supérieur, donc on va prendre cette partie qu'on doit mettre en gras, ou bien qu'on doit bien assurer comme ça, afin de dire voici les points du cercle trigonométrique qui ont des abscisses curvilignes, x qui vérifie que cos x il est bien supérieur ou égal à 1,5. Et bien alors, le s est égal de 0 à pi sur 3
il appartient, parce qu'on a égal, union, l'intervalle de 5π sur 3 à 2π. Voici la solution à l'aide du cercle trigonométrique. À l'aide d'un tableau des signes. Eh bien, on dresse un tableau ici, c'est le x qui varie de 0 à 2π. On note ici pi sur 3 et on note 5π sur 3. Ici, c'est 0. Ici encore, c'est 0. Et c'est quoi? C'est le cosinus x moins 1/2. On choisit ici une valeur. Soit cette valeur pi sur 6. Pi sur 6, il est bien entre le 0 et pi sur 3. Eh bien, on remplace ici par pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6 est égal à la racine carrée de 3 sur 2, qui est plus grand que 1/2. Donc ici, on va avoir un signe plus. Ici, on va avoir moins et ici, on va avoir plus. Juste, il faut ce moins que j'ai déjà dit. Alors, prenons le 0 qui est là, ou bien le pi demi qui est là. On a le pi demi. Le pi demi, le cosinus de pi demi, il est égal à 0. 0 moins 1/2, ça donne un nombre négatif. Ici, c'est plus. Eh bien, nous, on veut que le cosinus soit supérieur ou égal. C'est-à-dire, on va prendre ces deux signes. Donc, le S, elle est égale, l'intervalle de 0 à pi sur 3, fermé, union, l'intervalle de 5π sur 3 à 2π. J'espère que vous avez bien compris. Je réexplique. On veut résoudre dans l'intervalle 0,2π l'équation cos x supérieur ou égal à 1/2. باش يمكن لنا نعطيو الحل ديال هذه المعادله هذه او هذه المتراجحه في المجال 0-2π. ضروري اننا نحدوا القيم اللي من اجلها كينعدم كوس اكس في هذا المجال هذا، وبالتالي ما علينا الا اننا نعطيو الحل ديال المعادله كوس اكس يساوي 1/2. ما نساوش على ان 1/2 كيجي من كوس بي على 3، وبالتالي المعادله كوس اكس كتساوي 1/2 كتولي كتكافئ كوس اكس يساوي كوس بي على 3. إلا رجعنا لحل المعادله ديال كوس اكس يساوي كوس مثلا الفا، فكتولي اكس هي الفا زائد 2 كابي، او اكس هي ناقص الفا زائد 2 كابي. الفا هو العدد بي على 3، وبالتالي فإن حلول هذه المعادله في ار كتكون هي اكس يساوي بي على 3 زائد 2 كابي افيك ينتمي الى زد، او اكس يساوي ناقص بي على 3 زائد 2 كابي دائما ك élément de z. À partir de ces solutions-là, donnons à x la valeur 0, on trouve pi sur 3, et pi sur 3, il appartient à l'intervalle 0,2π. Si on donne à k n'importe quelle valeur autre que 0, on trouve toujours des valeurs de x, mais qui n'appartiennent plus à cet intervalle. Donc, pour ce groupe de solutions, on a une seule solution qui se trouve dans cet intervalle. نمشيو لهاد الحلول الأخرى. نعطيو للإكس الكا القيمة 0. كنلقاو أن إكس كيساوي ناقص بي على 3 اللي فعلا ما كينتميش هنا، لأن هنا كاين أعداد موجبة. نعطيو الكا القيمة 1 كتولي عندنا ناقص بي على 3 زائد 2 بي. هادنا 2 بي كتولي هي 6 بي على 3
ناقص بي على 3 كتعطينا 5 بي على 3 اللي من طبيعة الحال كتفقوا معايا أنها كتنتمي المجال 0.2 بي. لنحاول أن نعطي حلول المتراجحة ونحن نعتمد على الدائرة المثلثية. نرسم دائرة مثلثية شعاعها واحد وموجهة توجيها موجبا عكس اتجاه عقارب الساعة. إذا هنا الموجب، وإلا مشينا بهذا السكن راه كنمشيو بالسالب. فهنا هذه النقطة إي اللي كتحدد لنا مع النقطة أو والنقطة جي هنا المعلم متعامد ممنظم مباشر، سي ان روبير اورتونورمي ديريكت. هذه النقطة إي هذه مرتبطة بالأفصول المنحني الرئيسي 0 ومرتبطة بالأفصول المنحني 2 بي. يلا نحاولوا أننا نوضعوا هنا النقطة اللي كتوافق بي على 3، وبي على 3 كنعرفوها هي 60 درجة. أليد دو رابورتور كنديرو هذه النقطة هذه. يكفي أن عندنا 5 بي على 3 كنحصلوا عليها وحنا كنديرو المماثل ديال هذه النقطة بالنسبة لهذا المحور اللي هو بالنسبة لنا محور الأفاصيل. ألوغ كنحصلوا على 5 بي على 3. إذا هنا بالضبط 1 على 2. النقطة اللي كاينة هنا راه هي النقطة اللي الأفصول ديالها على المحور أو إي هي 1 على 2. الأعداد اللي كبر من 1 على 2 كاينة هنا بالضبط، ها هي هذه. إذا حنا غناخذوا هذا، وبالتالي هذه النقط اللي كاينة هنا راها مرتبطة بنقاط اللي عندها أفاصيل منحنية على الدائرة المثلثية، وهذه النقاط هي اللي خديتها بهاد لابارتي ارشيغي هذه باش يمكن تبان لينا مزيان. وفي هذه الحالة كيبان لنا على أن الحلول ديال المتراجحة المقترحة كاينة في هذا القوس، وبالتالي كنمشيو من 0 إلى بي على 3 هو هذا المجال، ثم كنمشيو من 5 بي على 3 إلى 2 بي هو هذا المجال، والاتحاد ديال هاد المجالين هادو هو اللي كيعطينا مجموعة الحلول. أرضينا نعطيو الحلول على الدائرة المثلثية على بواسطة الإشارة. ألوغ نرسم جدول الإشارة كيحتوي على إكس وكيحتوي على كوس إكس ناقص 1 على 2. كنمشيو من 0 إلى 2 بي، وكنوضعوا هاد بي على 3 و 5 بي على 3 اللي حسنا عليهم هنا. من أجل بي على 3 هنا عندنا كوس ديال بي على 3 1 على 2، هنا 1 على 2 كيعطينا 0. كذلك بالنسبة للكوس ديال 5 بي على 3 فراه هو 1 على 2 النتيجة 0. إذا الكوس ديال إكس ناقص 1 على 2 في هذا المجال كينعدم من أجل بي على 3 و 5 بي على 3. يبقى أننا نحددوا الإشارات اللي غتكون هنا. يكفي أننا نحدوا واحد العدد موجود في واحد من هذه المجالات. نجيو لهنا كنلقاو بي على 6، نجيو لهنا كنلقاو بي على 2. متفقين؟ طيب إلا جينا هنا وخدينا بي على 6 كنعوضوا الكوس بي على 6 اللي هو جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 النتيجة موجبة. ها هي الزائد، هي هذه زائد. وهنا إلا خدينا العدد بي على 2 اللي هو فعلا موجود بين بي على 3 و 5 بي على 3، الكوس ديال بي على 2 هو 0. كيبقى لنا ناقص 1 على 2 اللي هو عدد سالب. ها هو كنعاود نأكد على الإشارة. هاد الإشارات هذه كدار بالتناوب سون التيرناتيف، بلوس تبعها موا تبعها بلوس تبعها موا وهكذا. إذا هنا زائد، هنا ناقص، هنا زائد. هي هذه زائد بطبيعة الحال. وبالتالي كنشوفوا الخانات في السطر ديال الإشارة ديال كوس إكس ناقص 1 على 2 اللي كتعطينا إشارة موجبة لأن بغينا أكبر من أو يساوي 0. لو كان الاختيار هو أن كوس إكس أصغر من أو يساوي 1 على 2 غناخدو هذا المجال بالضبط، وبالتالي كنمشيو من 0 إلى بي على 3 مغلق، ومن 5 بي على 3 إلى 2 بي مغلق كذلك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المثال الأول، وسأمر إلى مثال ثاني والمثال ثالث مع المتراجحة التي تحتوي على كوس، وهكذا بالنسبة للسين، وهكذا بالنسبة للتوجد.